Tini ang sengna musungu santir baza ni sini MLA sar promote riang no. Sengna ni musungu tini pecar tol ni sini Madam Santona Chakmano. Sengna ni musungu nini Sammonu ni sini sar Sombulal Chakmano. Sengna ni musungu sini Krishnapur ni sini Montri sar Vikas Devor mano. Sengna ni musungu sini Julai bari ni sini sar Suklacharan Nuatieno. Sengna ni musungu sini Mono ni sini Milo Fru Mok no. Sengna ni musungu tini sini sar Rampodo Jomatieno Kila Bakmani. Sengna ni musungu sabrum ni sini MLA sini leader of opposition sar Jitendra Chaudhary no. Top hani bagai jati ni bagai party ya kare judi 4 jona sing government samarthon khaya judi sini dabino riya angka ini phakyangke Delhi tini kapi woi ek din ni bisingo solution ti khlai marnai kintu phada phaino phaya haisi phada phaino phaya tang ingkai jati ni bagai dofani bagai khlaina ni sakang party blaike important ingmani bagai phaira gya haisi othoso je borok khai tongnai himai tongnai dofani bagai nakai guli chawi phano thunai nakai satok jagi phano butok khlaijak tai hini tongnai rokno khai ka sunani bagai line romlai tong party o ticket manani bagai party o kaham image khlainani bagai tiprasani birod angkai national political party o weightage manai hinai kintu tini ka sulai tong haisi tini sung masau haisi 2014 jora 2014 ni 31st December jora tini je ayangnar ni phaine Afghanistan Pakistan tai Bangladesh ni je minorities rokno Hindu Sikh Buddhist oba ke Jain rokno tini citizens runani bagi sajak mani abono extend khlai tini 2024 ni 31 December jora tai sahaino hai khlai dirka je jagao kubuni dofa rokai mungsa andolon khaya kare mungsa khlaya kare borokno safe protection runani bagi government of India cinta nangjai khlai tong othoso tiprasani bagai thui ruinai tiprasani bagai guli chawinai khlai tong mani aboni khorangka kebo khananani na ya haisi government of India ro nini je number maximum number seat tongo a sido pai pradhan mantri ingai sarkar gothan khainani bagai tini abo hai kotor rajyo no support khaitong nini Uttar Pradesh ni Krishna rom di 80 ta seat tongo Lok Sabha 545 ni bisingo nini Maharashtra no rom di 48 seat tongo Lok Sabha o nini West Bengal no rom di 42 seats tongo nini Bihar no rom di 40 seats tongo nini Madhya Pradesh no rom di 29 seat tongo nini Gujarat no rom di nini 26 seat tongo nini Rajasthan no rom di 25 seat tongo oba ke kotor rajyo rokno tini borok seat khlai borok no samarthon khaitong othoso Tripura rajyo matro 2ta seat ni bisingo kaisa ST reserve khaimani bagai sini obono khai khorang no borok nugya ignore khlaitong haisi aboni bagai angma sanani musungo ontoto kubuni dofaro kebenka sini dofani bisingle ek pal ngi jotono sengkok ma sanai norok nukhana tini Delhi o 2500 kilometer busuk jorate haksal sei tuduruk suru 2500 kilometer haksal ya Delhi ni mantri rokbai tiprasani halok ba amsuk jorate ni haksal haisi o halok haksal ngmani bagino tini Delhi hai jago India o tongmani sottebo citizens of India angmani sottebo seng hingka andolon khainani bage right rezagya sini right exact tong haisi bufro khasi sinai sini takuk bukuk song sini khapang ni takuk bukuk song haisi aboni bage seng sanani nayo jeng tik 11 tariko seng haino hai Delhi ni kipilai 11 tariko firok mani porebo seng 11 tarik ni sime haino hai Tripura rajyo phai seng Tripura rajyo jaga thangi okyuk no pinai bahai ke Delhi sungno ignore khaitong busuk jorate suno ka suitong o kok rokno sung tini para thangi saine haisi norok jotono logi marnai buskangni salo sung phaitongo tai jotto khapangni takuk bukuk sungno o je live videos no je mansa share khainani baga ang kojau norok share khaimani bisingo jotto borok obono nugui jotto borok obono bujiwui busuk jorate bubagrano logi rena nang busuk jorate thansa phaine nang obono sungma bujitai haisi hanu hai belekino wano masite be kiruma singjak hanu hai tarak sidak mablik asevega social media wo mokol baithang eba khok baithang tarak sidak mablik engite takte box no filano mablik no nyok kam ke samani tokna ba kam ke no bujimani tokna tinini mablik bo faing no engite takte box song tinini mablik ko ba si hanu belekino sini khoroksa sini sar jem te proma tinini salo belekino tai sini tibrasa tafani ne ta montiri no belekino
kok khobo kaya ba belai kena nak mone kok no kesar ga tam ne bolo bai ke tap surati sini ti prasarok sak no kotorwan chugui tabu bo ti prasawi ti prasangui than jang mi loi samong khlai man ja ni nai obai kok therong no tei tini chalo sini o sar belai kena khok keng kha eba belai kena joli jaga tam ne bolo bai ke ti prasuta fani gui neta mantri kotor tongui tongo abose tabu bo than jang gui sini ti prasuta fani pan thai no jeng san lai man ja ni nai obai kok therong no tei sini o sar tini chalo belai kena khok keng kha ngai te tak te bok sunok mapli no bo buji mani tokna phadeng te tak te bok sung sung bisi kok se oi tini chalo sini o sar James de Proma sini te ti prasuta fani neta mantri rong no tabni kok sar ka eba bawai ke message riga apna tene singkisa kam ke bojoi nalena sing sino sar ni khun bisi te ba mapli bisi te ngai te tak te bok sunok kisa kam ke nai tongdi tini no mapli no nai sini ti prasarok no khani hamjak ma te chobani chiba ya faro tai kha kaham ya faro tangi hikai tinini hai salono 1949 ni 9 September Government of India by Tripura Kingdom ni je merger agreement engmani sal ambagi tinini salo jotto boroktono khapangni hamjakma tai chobani chibai ang ya faro taibo hambai marwo bisas koira sini Agartala ni simi 5th July 2025 ni simi je pedal yatri khaye pray 15-16 jon borok aro ni simi faine rokno blai ke borno kha kaham te hamjakma te chobani chibai te salute maro haisi asak kosto khlai pray 2500 kilometer himai tini borok Delhi haijagao sokpaika capital of India o borok jefuru phai tongo right from the day one blai criticism borok khlaijaka criticize khaijaka borok bai baksa buksu khoroksa kotripoi khoroksa khuruksu leader bai hamya sajaka borong sabono kuno hamya bkhabai naya karei kha baya karei khana taibo krak khai borok tini kintu himang 2500 kilometer no complete khai tini Delhi hai jago borok phai sok paikya taibo ma sau haisi o Delhi ni program no sung naithok khlaiei tai kabang ma India o je minister song tongmarok MP song tongmarok borok no sini o kha dunuk mani o khorang no borok no sogui renai hini no appointment rokni bagai ang 3rd September 2025 no ang sok paikya haisi 3rd September je dino sok paikya jotto police proshashon bai malaiei jantar mantar ni program theke shuru khaiei je staying rokni bagai ang borok bai meeting khlaimani pore borok permission grant khlaikya kintu miani salota mongkha 8 September mas hawaisi mia 8 September o 4 bar 4 time deputy commissioners of police bai ani meeting khaisi Delhi wo Jaipur deputy commissioners of police bai meeting o aboni se sakangani station house officials totha SHO je jantar mantar unit o jagani police ni officials be ani meeting kha meeting purang borong no duita dabi khlai ke haise tini ne o movement ni bagai point number 1 kan ke sung jantar mantar ro sung Jaipur movement khlainai andolon khlainai o jagani theke sung LED screen sung use khlainai tangi LED screen use khaine kan ke tini ne hai salo 9 September 1949 no merger angka sung Government of India by o message no pray 76 boshor tini ingmani pore je babe ti prasarok ni jengjal susito bonchito khlaijak tongmani o message no sara India ni nini 150 crore jonta rok no sung phunuknani nei tini sung LED screen borok no sanka borok saka yes rohnai LED screen ni permission renai tai point number 2 ang borok no saka jetu sung Delhi ni binna jagao sung phai tongo Delhi ni binna jagao sung phai tongo a Delhi ni binna jagao phai mani bagai a jagani jantar mantar sok painani bagai Government of Delhi tai sini Delhi police proshashon ni hoite suno bus provide khainani bagai ang borok no demand khaikya tai borok suno demand khaiman pore tinta bus service khlainani bagai Delhi police ni hoite borok
obono accept khlaikya khlaimani pore khaino ani meeting deputy commissioners of police by Ingkha Ingmani pore all okay 10টা জরাতেই ফুংনি 10টা জরাতেই all okay ঠিক 12টা দিকে বরকটা এসে কল খাইজাও কা ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ নি হইতে রিংই আংমাই মিটিং পুরো বরক থাকা যে না নরক এলইডি স্ক্রিন ইউজ খাইমানিয়া দি কল হাইমানি বাই কিসাসা ডিসকানেক্ট খা ঠিক 12টা দিকে আনা তাইছে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ নি হইতে মেসেজ ফাইকা না নরক নো এলইডি স্ক্রিন রিমান্ডলা তাবুক প্রশ্ন অরসি নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়া নি 150 करोड़ नि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबका साथ सबका विकास ने कॉक साओ सबका साथ सबका विकास जे हिंजांगमा जगह तिप्रासा किया सबका साथ मा जगह खबजक लिया दिबा जे जगह कुबुनी दो फारक नि बागै जुदी कुबुनी पॉलिटिकल पार्टी रक जुदी एलईडी स्क्रीन जंतर मंतर हाई जगह आंदोलन खाइतिनि यूज खाइमान उंकाय व्हाई नॉट फॉर तिप्रासा Only Tiprasani bagi bahai ke borok obahai sungno klaiman sung saimano obo klaitini jothesto Tripura wo je tongui tongnai kubuni bosong rokni yak tongu borok kanek khlaiei o jago chap srishti khlaiei jotto dond bedbongni jotto shokti proyog khlaiei tinini o andolon no muthagnani bagi borok chaitokna naimani obo clear nukjago haisi ঠিক 12টাও মিটিং মা পরে মহারাজ বে আংতাইছে ফোন খাই কক সাকা সুনো এলইডি স্ক্রিন রেজাক লিয়া সামানি পরে সং মানি খা মানি ওই সং অল ওকে খাইছি 4টা দিকে তাইছে হাইনো হাই মিটিং যাও খা অল ওকে হাইনো হাই তিনি ফুঙো 9 সেপ্টেম্বর তামুং যাও খা ঠিক মর্নিং নি 8টাও আনা ফোন খাই সাজাও খা স্টেশন হাউস অফিসার জন্তর মন্তর নি পুলিশ অফিসার নি হইতে নরক নো বাস বসং প্রোভাইড খাইমান লিয়া अरे बाबा जे जागो मिया हाई सालो ऑलरेडी कंप्लीट इनका सिग्नेचर रिपाई लेख्या कंप्लीट इनका परमिशन तिने हाइनो हाई बास सुनो रजागलिया हनी साकलाई जाओ का भाई के फाइनाई ओवनी बागै जों ब्लाके खादुनु गहायसि जत्तो चेष्टा चालक जुगै दङ तिनिन प्रोग्राम न नष्ट खालायनानै बागै तिनिनि प्रोग्राम न स्टप खालायनानै बागै बास रिजाउलिया सिंनो 8टाओ तामंग जाउखा ঠিক 10টাও ফোন সে হাইজাও কানি আর হাইছে 10টাও ফোন হাইতাম সাজাও কা হিমই পানো সে নরক ফাইমানিয়া এলাও করে ওয়ান সুগি নাইছিদি হিমই ফানো সে সিনি এলাও রেজাকলিয়া সনো যন্তর মন্তর বিল্লা মন্দির নি সিমি হিমি হাইনানি নিনি অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা নি সিমি হিমি ফাইনানি আরনি সুডু সে সনো পারমিশন রেজাকলিয়া 4 জনা খাই যদি হিমজাক নু খাংকাই গ্রেপ্তার খাইনাই सुनो लकाबो दानाय हिनै फुनो साकलाय जाखायसि वान सुगै नाय दे तिनि बसक जरातै ओ तिनिनि प्रोग्राम न स्टप खाइनानि बागै जत प्रयोग शक्ति पुलिस प्रशासन हयते गभर्नमेन्ट प्रशासन हयते बंनि जत शक्ति बरक यूज खाइ तिनि सुनो र स्टप खाइनानि बागै नाय दंहायसि तिनि संमा सावो रामायण नि टाइम जेबाबे रावण अहंकार खा केबो बनो बुथार मानदिया नै সেই অহংকার হাই গভর্নমেন্ট তিনি ইংই তো হাইছে কিন্তু লাস্ট দিকে তামংখা বিনষ্ট পতনঙি মাথাঙা সেই রাবণ গভর্নমেন্ট মা বুঝি নাই তিপ্রাসানি আওয়াজন তাই মুথুবই মান দিয়া হাইছে নরক সুনো পুলিশ প্রশাসন তৈ নরক সুনো কা সুনানি নাইনাই নরক সুনো বাস প্রোভাইড খায়াংনা নাইনাই নরক সুং ইন্ডিয়ানো মেসেজ রিনা নাই মানে এলইডি স্ক্রিন নরক বন্ধ খাইনা নাইনাই কিন্তু ओ तिप्रासानि जंजालनि ककनो जों भिन्न भिन्न जागाव पिरनानै बाय अलरेडी मेसेज सगिजाक अबनो ताइ कुनु दिनो स्टप खाइमानि हाइसि जेसेक पानो चाइटक दिया जोंनो ताइबो गराक नाय हाइसि ताइ आं सानानि मुसुङो तिनि हाइनो हाइ मा साव तिनिनि दिनो तेलेंगाना जेफुर मानफुर 2014 निनि जत पॉलिटिकल पार्टी र थानसाङै आंध्र प्रदेश नि काकनानि बागै तेलेंगाना कताल राज्य सुनामनानि बागै पार्टी या करे जाति नि बागै मनि हानि बागै एक अंका हाइसि नरक साइदे माना टाइमो 12 जन एमपी सस्पेंड खाइजाव 12 जन एमपी लोकसभानि किन्तु सस्पेंड खाइजाक मानि परेबो बरक तिनि आंदोलन खाइ 2014 तेलेंगाना राज्य मान खाइसि तिनि जेफुर मणिपुर वायलेंस संग
যত পলিটিক্যাল পার্টি তামো বিজেপি তামো কংগ্রেস যত ইয়া করে তিনি বরক ফাইমানি পরে থানসাङै বরক জবা খালাयके हायसै दिनै आं सोंनानै मुसुङो सिनि थै सिनि तिप्रासानि थै रक्न सिनि तिप्रासानि पारा बिसिङो तंनाय मुया फाइ चानाय दिन हाजिरा खाइ चानाय गासारा थुमै रां आजिनाय रक गान्दिरि रक बलंगो थाङै निनि गं रक वारजगै थै बरक सामुं खाइ आजिनाय रक बरकनि भोट मानि पास जोङै दफानि सामुं खालायना हनै दफानि कक साना हनै जे ओङै तंनाय रक बरक की पार्टी नो याकरे जाति नि बागै पुइला स्थान रुइ फादा फाइराक न sei तेलंगाना ओ फाइमा हाय दिनै आं सोंना मुसुङो शान्तिर बाजारनि सिनि एमएलए सार प्रमोद रियां न सोंनानि मुसुङो थिनि पेचार थलनि सिनि मेडाम सान्तना चाकमा न सोंनानि मुसुङो निनि साममनुनि सिनि सार शम्भुलाल चाकमा न सोंनानि मुसुङो सिनि कृष्णपुरनि सिनि मन्त्री सार विकास देबरमा न सोंनानि मुसुङो सिनि जुलाइबारिनि सिनि सार शुक्लाचरण नुवातिए न सोंनानि मुसुङो सिनि मनोनि सिनि माइलफ्रु मक न सोंनानि मुसुङो तिनि सिनि सार रामपद जमतिए न किला बाकमानि सोंनानि मुसुङो साब्रुमनि सिनि एमएलए सिनि लीडर अफ अपोजिशन सार जितेन्द्र चौधरी न दफानि बागै जातिनि बागै पार्टी आखरे जुदि चार जना जों गभर्नमेंट समर्थन खाया जुदि सिनि दाबिनो रिया हांका इनि फाइका हांके दिल्ली तिनि कापि वई एक दिन नि बिसिङो सल्यूशन टिकलाय मारनाय किन्तु फादा फाइनो फाइया हायसै फादा फाइनो फाइया तां इंकाय जातिनि बागै दफानि बागै खालायनायनि सिगां पार्टी ब्लाइके इम्पोर्टेन्ट मानि बागै फाइरा गिया हायसै अथस जे बर' खाइ तंनाय हिमै तंनाय दफानि बागै नाखा गुलि चावि फानो थैनाय नाखाय सातक जागि फानो बुतक खालायजाक्टाय हिनै तंनाय रखनखाय कासुनानि बागै लाइन रमलाय दं पार्टी ओ टिकेट मानानि बागै पार्टी ओ काहाम इमेज खालायनानि बागै तिप्रासानि बिरोध ओंखांखाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ओ वेटेज मानाय हिनै किन्तु तिनि कासुलाय दं हायसै तिनि जों मासाव हायसै 2014 जरा 2014 नि 31 डिसेम्बर जरा तिनि जे आयंनाथनि फाइनाय अफगानिस्तान पाकिस्तान तै बांलादेश नि जे माइनरिटीज रक्न हिंदू सिख बुद्धिस्ट ओबा हाके जैन रक्न तिनि सिटीजन्स रनानि बागि साजाकमानि आबनो एक्सटेंड खालाय तिनि 2024 नि 31 डिसेम्बर जरा ताइ साहायनो हाय खालायदि रेखा जे जागाव कुबुनि दफा रखाय मुंसा आंदोलन खायाकारै मुंसा खालायाकारै बरकनो सेफ प्रोटेक्शन रनानि बागि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिंता नांजाय खालाय दं अथस तिप्रासानि बागै थै रुइनाय तिप्रासानि बागै गुलि चावैनाय खालाय दं मानि आबोनि खरांखा केबो खानानै नाया हायसै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया र निनि जे नम्बर मैक्सिमम नम्बर सीट दङ आ सीटो पाइ प्रधानमंत्री इंगै सरकार गठन खायनानि बागै तिनि आबहाय कतर राज्यनो सपोर्ट खायदों निनि उत्तर प्रदेश नि कृष्ण रमदि 80 ता सीट दङ लोकसभा 545 नि बिसिङो निनि महाराष्ट्र न रमदि 48 सीट दङ लोकसभाव निनि वेस्ट बेंगल न रमदि 42 सीट्स दङ निनि बिहार न रमदि 40 सीट्स दङ निनि मध्य प्रदेश न रमदि 29 सीट दङ निनि गुजरात न रमदि निनि 26 सीट दङ निनि राजस्थान न रमदि 25 सीट दङ बाकी कतर राज्य रखनो तिनि बरक सीट खलायै बरकनो समर्थन खायदों अथस त्रिपुरा राज्य मात्र 2टा सीट नि बिसिङो कायसा एसटी रिजर्व खायमानि बागै सिनि अबनखाय खरांनो बरक नुग्या इग्नोर खालायदों हायसै आबोनि बागै आं मा सानानि मुसुङो अन्तत कुबुनि दफा र केबेंखा सिनि दफानि बिसिंले एक पाल ओङै जतन जों ककमा सानाय नरक नुखना तिनि दिल्ली ओ 2500 किलोमीटर बसक जराते हाकसाल sei tuduruk suru 2500 kilometer haksalia दिल्ली नि मंत्री रगै तिप्रासानि हालक बामसुक जरा तिनि हाकसाल हायसै ओ हालक हाकसाल मानि बागिनो तिनि दिल्ली हाय जागो इंडिया ओ तंमानि सत्तेबो सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंगमानि सत्तेबो जों हंका आंदोलन खायनानि बागै राइट्स रजाग्या सिनि राइट्स एक्जाक्ट दं हायसै बुफुर खासि सिनाय सिनि ताकुक बुकुक सं सिनि खापांनि ताकुक बुकुक सं हायसै आबोनि बागै जों सानानि नायो जों ठीक 11 तारिखो जों हायनो हाय दिल्ली नि किफिलाय 11 तारिखो फिरकमानि परेबो जों 11 तारिख नि सिमे हायनो हाय त्रिपुरा राज्यव फायसों त्रिपुरा राज्यव जागा थाङै अक्युक न पिनाय बाहायके दिल्ली सुनो इग्नोर खायतों बसक जराते सुनो का सुइतों
o kok rok no sung tini para o tangi saini haisi norok jotono logi marnai bwskangni salo sung phai tongo tai jotto khapangni takok buhuk songno o je live videos no je mansa share khainani baga ang koijau norok share khaimani bisingo jotto borok obono nugui jotto borok obono bujiui bwsuk joratei bubagrano logirina nang bwsuk joratei thansa phaini nang obono sungma bujitai haisi blai ke hambai tiprasa ayuglok thung bubagra ayuglok thung jotto jagano sini tiprasa rok thansangui tongoi dakti sung yok sama mantu haisi hambai